تنظيم عدة مسيرات غير مرخص لها بالعاصمة وولايات أخرى، لكن الإقبال تفاوت من ولاية إلى أخرى. فيما حاولت مجموعة من الشباب تنظيم مسيرة انطلاقا من ساحة البريد المركزي، الشرطة سهرت على تطبيق القانون بمنع المسيرة غير المرخص لها دون تسجيل أي حادث يذكر. فاطمة زهراء بن زافي. ساحة الوئام المدني أول ماي سابقا، الساعة 11 صباحا. مجموعة من المنتسبين إلى ما يسمى بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية جناح الأحزاب السياسية يحاولون السير باتجاه ساحة الشهداء، ولأن المسيرة غير مرخص لها فالشرطة قامت بعملها. الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يحيى عبد النور حضر ككل سبت، وغاب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي. المسيرة تاعنا باش نبدلوا النظام وبصح بالهدوء، بينا باش نمشيو بالهدوء، ماذا بك يخليونا نمشيو. هذاك اللي كان نجيو كل اسبوع كل سبت نجيو، حتى الحالة تبدل في البلاد، حتى الشبيبة هي تدخل وتدي الحكومة من كل جهة. النظام que les deux générations de l'indépendance prennent le pouvoir, c'est tout ce qu'on veut. Le changement du régime, non pas un changement dans le régime. بعد رفع شعارات تعددت بتعدد أصوات المجموعة المنادية بالتغيير، وبعد حوالي ساعة من الزمن تفرق الجمع. On a dit que la CNCD ne représentait rien. Aujourd'hui, demain matin, vous allez voir tout le bilan de ce qui se fait en Algérie. La CNCD a marché à Alger, elle a marché à Tizi Ouzou, elle a marché à Béjaïa, elle a marché pratiquement dans toute la wilaya, dans toutes les wilayas d'Algérie. Ce qui voudrait dire tout simplement que ceux qui disent qu'il n'y aura pas de changement, et il y aura un changement dans ce pays. وإلى مدن تيزي وزو، بجاية، بويرة وبن عمران بولاية بومرداس، استطاع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن يجند عشرات المواطنين في بعض المدن والمئات في مدن أخرى كولاية تيزي وزو، وشعار الجميع المطالبة بتغيير النظام، العدالة الاجتماعية والمزيد من الحريات الفردية والجماعية. وبالعودة إلى العاصمة وإلى ساحة البريد المركزي بالضبط، حاول بعض الشباب التأسيس لمسيرة تحمل مطالبهم وانشغالاتهم. Maintenant, ça y est, on doit rentrer dans la marche de la modernité. C'est terminé le despotisme, c'est terminé la répression, c'est terminé tout ça. Ça c'est du passé. D'accord. أعطينا 1 2 3 مطالب، أهم المطالب اللي. Changement de la constitution, dissolution de toute la classe politique. نعودوا les élections من جديد. نعم. Sur les bases du principe de la démocratie. La vraie démocratie. فلماذا لم تلقى المبادرة الاستجابة؟ Mais on considère que c'est un échec du moment qu'il n'y a personne. On considère que c'est un échec. Voilà. C'est quoi l'échec et c'est quoi la réussite? On est en train de parler d'un match de foot. Monsieur, non, monsieur, vous êtes la mobilisation. La majorité n'est pas là. La mobilisation en elle-même. Voilà. Oui. La majorité Oui, mais n'est pas quand là. les gens se font embarquer au moindre... on s'est fait embarquer... Ça fait déjà un quart d'heure que vous êtes là, et vous n'avez pas, vous parlez librement, et vous n'avez pas été embarqué, apparemment. Oui, mais c'est pas la première fois que ça se passe. الشباب كاع راهو قاعد، الشباب عندنا راه واقف المسيره ولا كاع نتفرجوا. فيما فضل البعض أن ينأى بفضوله عن هذه المبادرة والمسيرات.